ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳର 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳରେ ଏକାଧିକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ। ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ଅବିରତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର ଏମ୍ଆର୍ବି ଫଣ୍ଡ ଅନୁଦାନରେ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳରେ ଦରଜୀ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଗୟାପ୍ରସାଦ ଜେନାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଖିଲାର ବାବୁଙ୍କର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା, ନାଳ ଏବଂ ସ୍ଲାବ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପାଳ ଗାଁର ବୁଦ୍ଧ ବିହାରଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାବି ଏବଂ ଆଗ୍ରହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୌରପାଳିକାର ଏମ୍ଆର୍ବି ଫଣ୍ଡ ଅନୁଦାନରୁ 15,96,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳରେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାର୍ଗଠାରୁ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ଦେଇ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେବର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସାରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ जोठी आर्थ रोड अच्छी बा जोठी रास्तार पुनरुद्धार करिवार अच्छी राज्य सरकार स्वतंत्र अनुदान रे एमआईबी ग्रांट हो, एसएफसी ग्रांट हो, ये ग्रांट रु बालेश्वर को आउ गमनागमन यातायात कनेक्टिविटी को आउरी मजबूत करने एमती गली कंदी रास्ता को आउरी सुदृढ़ करने जो प्रयास अच्छे से प्रयास रे आज रानीपाटनार ये दर्जी पुखरी पाखरे ये अंचलटी सब बेले जेहेतु नदीकूलिया अंचल सहित संलग्न अच्छी अल्प वर्षा हेले बा अल्प बन्या आसिले भी अंचल को पानी आसे तेणु केमिति सबुदिनिया रास्ता एठी कनेक्टिविटी भल हो पारिबो सेतिपई 18 लाख टंका व्यय एठी गोटे रास्तार आज शिलान्यास दिया जाइछि। या परे भी आउ 3टी जगार शिलान्यास हेबो। बालेश्वर सहर को विशेषकर बालेश्वर पेरिफेरियल अंचल को जोठी मैसिव अर्बानाइजेशन आवश्यकता अच्छी आउ टिके शहरीकरण आवश्यकता अच्छी ताको ध्यान दे करके एक पदक्षेप लिया जाउछि। बालेश्वर पौरपालिकार अध्यक्षा महोदय एठी अछंती, काउंसिलर महोदय अछंती, आमर जंत्री माने अछंती। बालेश्वरवासी को आपण माध्यम रे केवल गोटे निवेदन जोठी ए प्रकार विकासमूलक काम सरकार को स्तर रे होछि समस्ते जेमिति सहयोग करिवे। विशेषकर गवर्नमेंट लैंड एनक्रोजर माने निज अनुसार लैंड फ्री करिवे बोली आपण को माध्यम रे मु आशा प्रकाश करूछु। काउंसिलर गौरी दास को पौरोहित्य रे आयोजित कार्यक्रम रे बालेश्वर पौराध्यक्षा सविता साहू जोगदे पौरपालिका पक्षरु जारी होइतिबा विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य संपर्क रे सूचना दैतिले। अन्यमानक मध्य पौरजंत्री सीमांचल मिश्र, सांसद प्रतिनिधि चित्तरंजन पंडा, पूर्वतन काउंसिलर जयप्रकाश दास, उपेन्द्र शतपथी, वरिष्ठ नेता गंगाधर राउत, सीताकांत स्वाई, राजेंद्र चटर्जी, परशुराम महांती, धीरज महांती, अतुल खटुआ, सुस्मिता शुक्ला प्रमुखों सह स्थानीय अंचलवासी उपस्थित रही ग्रामवासी आशा और आकांक्षा पूरण में प्रयास और पदक्षेप विधायकों को कृतज्ञता जणाइथिले।